नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन हसुदिया छोटिया कलाकार हरि गेंडू आज टॉपिक हूँ लवहंसता लवहंसतार सबू प्रमाण मिस्टर गजपति पाखे अच्छा मिस्टर गजपति प्रमाण देवाई कहीं अराज होती चलतु पचारि बुझा आसतु गोटे डाकुची गोटे चा ना पा ना कि गोटे अतिथि ना गेंदा कह कह कौन माल मारे सॉरी भाई भाई सॉरी मु आपन आंकरिंग को खरा हो ना 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 मैं आमे की खराब बाबू ना ठीक अच्छा 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 कौन है कौन मोर पचारिथिला लवहंसता ऊपर किछि पचारिथिला लवहंसता बे मार्केट रे ट्रेंडिंग हां मार्केट रे बाजार रे बिक्री हो जा तो मु सुनि छी कि तांकर प्रमाण आपन पाखरे बहुत सारा अछि तो आपन काहे कि देबा पे मना करछन ना ना सुनो कथाटा तमे मु कॉमेडी रे आरंभ करथिली भाबिथिली कोन मजा के जिंस पचारे कि कथाटा भारी सीरियस जिंस होछि अच्छा 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 जे लवहंसतार प्रमाण सब मु देबी माने जो सब कथा आइथिले हां हां जो कथा आइथि जो रखिला सेमिति सब पर्सनल जिंस शेयर करबा उचित नाही हां जो पर्यंत सोशल मीडिया गोटे घटनाटा को सोशल मीडिया पर्यंत रहा ठीक अच्छे तार किसी बहुत पर्सनाल मुझे घुटुरा खाई छपड़ा पड़े ठीक अच्छे आम आपन को अटकाव किसी साहस नहीं आम सेमती किसी गोटे बड़ मुंडी लोक पचार आवश्यक तथापि छाड़ू तार पर्सनाल कथा गुड़ाक आम सेयार करिया किसी आवश्यक सी निजे कहले जे भाई देखो मु मोर न्यायटा सोशल मीडिया मागिबी ना तुम जान सोशल मीडिया न्याय मागिबा तुम शाली क्या सहित पलैगला गोटे ट्रक ड्राइवर सहित पर्सनल कथा कथाटा पड़ी सहीटा सोशल मीडिया न्याय मागिले मिलियो कि से गला तो गला सांगे सांगे वर्षक भितर दीटा छुआ मो कथा बुझिबो मो शाली सहीटा न्याय मिलिबो हमें कथा होचे नवहंसता आपण मो शालीटे काहे ना माने टॉपिकटा सहीया हमें से जिंसटा सोशल मीडिया रे काहे शेयर करबा सीए जदि ताकू न्याय दरकार थाना कोर्ट कचरी के जीवो हां हां तुमु काहे बाळू कहबो मोबाइल टा भलो एटा केतना नहीं मोबाइल बढ़िया केतना किनछि एटा प्राय 30 पड़ी थी 30,000 टा मोबाइल अभी पचरे ना एडी पळै ना नहीं आउ लवहंसता हां आउ गुटे कथा पचरे ता भौणी कहिछि बाहाइनी बेले एटा को पर्यंत सत ना म ये मिछ कथा कहछि ता भौणी से मिछ कथा कहछन ता बाकर जा बापा वर्ष से हां ता बापा भी बाइट देछन कि मो को बाहाइछि बेले हां किनु केबे बाहाइछि कोन बाहाइछि केमिति बाहाइछि आपण हेटा आगे जाना हमें सुनिजुल आपण पाखे तांगर प्रमाण अछि केबे बाहाइछि बेले हां सीए बाहाइतला जतबेला लवहंसदा सेतबेला टाइम रे सीए को होटल ले प्लेट माउथला ए कहा पाखे छोट मोट काम करथला को बाहागर जाई फोटो उठौथला सेतबेल समय रे ताको 12 14 वर्ष होइतला अच्छा आपण जानि दिबे कम बयस रु बाहाइ गेले गलुटा जल्दी मरे नै जो गलुटा संगे मरि गेला नुआ गलु पुनी दरकार अच्छा ये जो कम बयस रे बाहाइ जवाटा होउची कम बयस रे बाहाइ छिला आपण तो प्रमाण रखि आपण कोन जाइथिले तांगा बाहागर को डाकिथिले से हां अच्छा हमें फोटो रखिजु अच्छा सब जिंस रखिजु एबे से जो कहउजन ये मो स्त्री बोली हां हां मत गोटे कथा गो तांका स्त्री आज मत काहे थाना जाइनी केस करनी कोर्ट कचेरी करनी कारण मु कहउछ सेमान होतनी सांताई संप्रदायर लोक अच्छा अच्छा मु गुंडा छपट दियो पके दिन किछि असुविधा नहीं किछि इमिदर ऑलरेडी पढि सालानी ना एटा प्रसाद भाबी रख अच्छा अच्छा हां तो तांको संप्रदायर अछि कोन ना से माने कोर्ट कचेरी केस बास करि परिबे नाही अच्छा तांकर समाजर जति लोक अछन सेति भितर पंचायत बसिबा मझिया बडबा ओली गोट लोक अछन गार से माने न्याय निष्पत्ति करिवे अच्छा अच्छा से न्याय निष्पत्ति हला परे जाई कि से जिंस जति किछि एडु न्याय निष्पत्ति न होय कि डायरेक्ट थाना कोर्ट कचेरी के पहुंची गला होय तो एमानु को तांकर जाति रु बिराडी रु गारू तडा कर देबे अच्छा 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 ये जो ताको जो परंपरा अछि दीटा बाहाबा पई कि दीटा स्त्री दीटा ना चारिटा बाहाई परिबो अच्छा सी तो भी गोटे मनिष आमे तो भी गोटे मनिष किंतु तमे तो सांताली नुह सी सांताली बेली चाटा जो परिवेश रे जहा अछि आपण अफ्रीकन जिवे सेठी कुकुर छेली कुकुर बिलेई काटी खाउछन आपण खाइ परिबे कि ना ना जहा संप्रदाय रे जहार जिंस अछि ता पई सी बड़ सेही समाज सेही यूनिट को आपण जिवे देखिले भारी खुशी लागिबो से माने भारी स्नेह कांगाली लोक भारी स्नेह श्रद्धा तांकर आत्मविश्वास बड़ किंतु तांको भीतर मध्ये ए प्रथाटा गोटे अछि जेमिति हमर बाल्य विवाह थिला हां हां ये जिंस मध्ये गोटे सही बलिया आपण एटा को हाथ उठे पारि आखि उठे पारिबे कि मते गोटे कथा कोनु आपण आपण को गां मंदिर को जाउछी जगन्नाथ मंदिर को एडी पळे गेले पुरी काली इच्छा हबो छतिया बटू पळे जिवे आपण की अटकौची नाही तमरो बापा भंजनगर के बुगुडा राप तू जाई पारुन राप बोली हिंदी कोन की कहउची किया कहउनी एइडा होची सेंदी अच्छा अच्छा ताको संप्रदाय अछि से छडाई बाहाई पारियो किंतु से ताकू रखुची केमिति पोसुची केमिति ताको स्त्री को से रखि दिले अच्छा सेतबल टाइम रे लवहंसदार सेतिकी नथिला कैपेसिटी अच्छा जे ताकू खाइबा पीबा देई भलो मंद करी रखिया करियाउ से जेहेतु रखि पा नथिला ये हेडु पळे जाइथिले अच्छा अच्छा कुआर कुआर जाइथिले हरी से हां ठीक है तुम
କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ନାହିଁ ଇଏ ପୋଷି ପାରିଲାନି ଯେହେତୁ ରୋଜଗାର ନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥ, ଯୋଉ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ତା ପାଖରେ କେବେ ହେଇକି ଝିଅ ରୁହେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ପୁଅ ପଛରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ। ସେ ନାରୀଟା ମାଇକିନା ନୁହଁ, ସେ ହଉଛି ମା। 70% କେସ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଅନସକ୍ସେସ୍ ପୁଅକୁ କୌଣସି ନାରୀ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରେ, ଯଦି ଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ସିଏ ବାହା ହେଇଥିଲା, ବାଲ୍ୟକାଳେ ବାହା ହେଇଥିଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଲବହସା ଆଜି ତ ବ୍ଲକ୍ କରିନା, ସେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ଲକ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ କାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଆସିଲା ରିଟର୍ନ, ସେ ତ ହାଇଲାଇଟ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏବେ କଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମେ ଏଠି କହିଲେ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଗଜପତିଟା ଗେଙ୍ଗପତି ଭଳିଆ କଥାଟା କହୁଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ, ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯିଏ, ସିଏ ବି ନିର୍ମାୟଟି କାମ ଧାମଟେ କଲା। ଇଏ ଯେମିତି 4ଟା ମାଇକିନାକୁ ଧରିକି କୋଉଠି କୋଉଠି ବୁଲିଲା ରହିଲା କଲା, ଆମ କିଏ ଲବଟା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି କରିନାହିଁ। ଏ ନାଁଟା ବି ସେମିତି ପାଇଛି ନା ଲବ, ସେ ଲବ କି ଡିମ୍ବ ମୁଁ କହିବା କଥା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି କରିନାହିଁ। ସିଏ ଶାଳୀନତାରେ ଅଛି। ସିଏ ଛୁଆଟାକୁ ଆଦରେଇକି ସିମେଣ୍ଟ ବୁଇଲା କି ବାଲି ଭୁଇଁକି ସିଏ ତାର ଚଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ରହିଥିଲେ, ପୁଅଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଗିନା ଦେଖିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ସେମିତି କେବେ କରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ମେଟରରେ ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ସମସ୍ତେ କରୁନାହାନ୍ତି, ନୁହଁ। ଏ 55% ଝିଅ ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତିନି। ଏବେ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆକୁ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ସାମ୍ନାକୁ ଯା, ତୁ କହ, ତା ପାଖରେ ପଇସା ହେଇଗଲାଣି, ଏଥର ତୁ ତା ପଛରେ ନାଗେ କହିବା ସକାଶେ ଆସୁଛି। ଆଜି ବି ଆପଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିବେ, ସେ ଆଜି ବି କେସ୍ ବାସ୍ କରିନାହିଁ, ଆଉ ଆଗକୁ କରିବା ବି ନାହିଁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେତିକି ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେଉଁ ଲବ ହାଁସଦା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆସୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ନ ନିଜର କରୁ ପଛେ, ଯେଉଁ ଛୁଆଟେ ଅଛି ତାର ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇବା, ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁ, ତା କଥା ଦେଖୁ। ଆମକୁ ଏତିକି ଦରକାର ଭାଇ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମର ଜଙ୍ଘରେ ବଳ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ଟା ମାଇକି ଆଜି ଥମ୍ପି ଦେଇନା ତମ ନା ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୁଡିଓ କରିଛନ୍ତି, ପଛଆଡ଼େ ଲୋକ ସବୁ ହଗିବାକୁ ମୁତିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଇଏ ଥିଲା ଲବହସା ଉପରେ ମିଷ୍ଟର ଗଜପତି ଯୋଉ, ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଏ ଥିଲା ଲବହସା ଉପରେ ପଚରା ହଉଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ କଣ, ବହୁତ ସାରା କଥା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ବହୁତ ସାରା କଥା ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ମୁଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କାହାକୁ ଦବାକୁ ଚାହୁଁନି କି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ତମ ଶାଳୀ କଥା କହିଲି, ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ପଳେଇଗଲା, ପାର ପାଇଗଲା। ନହେଲେ ସେଟା ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ତାକୁ ଝୁଡ଼ିକି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଭଲ ହେଇଛି ପଳେଇଗଲା। ଅବଶ୍ୟ 2ଟା ମିଶିକି ଏକାଥରେ 2ଟା ଜନ୍ମ କରେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସାବାସ। ଏ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ତମର ଏଟା? ଆମର ଏଟା ଉଡା ଖବର। ଛୋଡ଼ା ଚଲା